হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। আজকে দুপুরের মেনু, কদিন ধরে আপনাদের মেনু দেখাতে পাচ্ছি না। এই যে সাদা ভাত, একদম রোজকার মতো সাদা ভাত। জানি না আমার রান্না কেমন লাগে আপনাদের। এটা হচ্ছে মাছের কালিয়া, কাতলা মাছের কালিয়া করেছি আলু দিয়ে অল্প করে। দেখেন কেমন হয়েছে। আরও আছে। এটা হচ্ছে বাচ্চার জন্য পেঁপে, আলু, পটল দিয়ে কাটাপোনা মাছের ঝোল করেছি, পাতলা ঝোল বাচ্চার জন্য। এটা হচ্ছে আর এক ধরনের তরকারি, খালি পেঁপে আলু দিয়ে, এটাও একটা ঝোল সাধারণভাবে। এটা হচ্ছে 1 পিস তেলাপিয়া মাছ ছিল, সেসব সর্ষে বাটা দিয়ে ঝাল করেছি নিজের জন্য, বাড়িতে কেউ খায় না। সকালবেলা আমাদের পাড়াতে মোরলা মাছ বিক্রি করতে এসেছিলো 350 টাকা। আমি 150 নিয়েছি 25 টাকা দিয়ে। জানি আমি ঠকে গেছি। এটা হচ্ছে আমার মোরলা মাছের চচ্চড়ি, আলু, বেগুন, পেঁয়াজ দিয়ে করেছি। দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে, এই যে একটা দুটো করে দেখা যাচ্ছে। মোরলা মাছের চচ্চড়ি বর্ষা বলে করেছি। আমি জানি আমি ঠকে গেছি, কিন্তু করার কিছু নেই। বৃষ্টিতে বাইরে কে যাবে, ঘরের মধ্যেই সব এসে ঘর থেকে কিনেছি, এখান থেকে কিনেছি, বাইরে যাইনি। কালকে দাদাভাই বাজারে গেছিলো, জ্যান্ত চারাপোনা মাছ নিয়ে এসেছিলো, সেটা রেখে দিয়েছি, সেটা করিনি, সেটা কালকে করব। কালো জিরে বাটা দিয়ে, কালো জিরে বাটা, কাঁচা লঙ্কা, আদা দিয়ে একটা পাতলা ঝোল করব। আমার মেয়ের খুব ইচ্ছা খাবার, তার জন্য। আর একটা কথা বলার আছে আপনাদের সাথে। এটা বাঙালিদের জন্য বলছি না, বাঙালিরা এরম নোংরা ধরনের কমেন্ট করে না, বাঙালিদের জন্য আমি বলছি না, এটা আমি हिंदुस्तानीদের जন্য বলছি। देखिए भैया, जब आप लोग फेसबुक से जो मेरा रील देखते हैं, फेसबुक से जो कमेंट करते हैं, थोड़ा अच्छा सा आप लोग कमेंट कीजिए। आपका भी घर में माँ बहन है, हम भी किसी का बीवी हूँ, किसी का बहन हूँ, किसी का बेटी हूँ, और मेरा शादी हो चुका है। और यदि गंदगी माने गंदा औरत होते तो कभी हम माने आप लोग का जो वीडियो है उसको देख के हम आप लोग को रिप्लाई नहीं देते। आप जो हमको आप लोग रिप्लाई देते हैं, जो मैसेज करते हैं, जो फ़ोटो वीडियो छोड़ देते हैं हम लोग को, वो फ़ोटो वो वीडियो अपना माँ बहन को जाके दिखाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। माँ बहन देखेगा, आप लोगों पर खुश भी हो जाएगा। माँ बहन के देख के, माँ बहन के दिखाने से भी आप लोग को अच्छा लगेगा। क्या माँ बहन को देखना चाहिए। आपका भी बीबी को, आपका बहन को, आपका माँ को यदि कोई ऐसे कमेंट करे, ऐसे मैसेज करे, तो आप क्या करेंगे, क्या करिएगा बोलिए। इतना कलेजा में जोर है ना, साला सुअर के बच्चा लोग हमारे सामने आके कमेंट कर, सीना में लात दे के जीप निकाल के रख दें। अभी चिन्हत ना बड़े हमके, हम कैसे न औरत बानी। हम टीटागढ़ में रहे नहीं, टीटागढ़ के सीना पर रहे नहीं, चीर के रख दे वाला औरत बानी। जितना अच्छा बानी उतना बुरा भी बानी। यदि तो कलेजा में जोर होई तो हमारे कने आके दिखाइए कमेंट करके, और वीडियो भेज के, तो जीप निकाल के रख दें, हाथों तोड़ दें, और जहाँ से माइक वहाँ से निकल बड़े वहीं पर जाकर ढुका दें। अच्छा से वीडियो भेज, भाई बोला था नहीं, भाई की तरह सम्मान रख, उससे ज़रा बड़ा कुछ मत कर। हमार पति बा, हमार बच्चा बा, हमार संसार बा, हमार परिवार बा, और कुछ ना बोले के बाद वो लोग के। দাদা ভাইরা, আপনাদের বলিনি আমি কোনো কথা। আমি যা বলা, যাকে বলা সে বুঝেছে। তারা যদি দেখে ভিডিওটা তারা শেয়ার করে ভাবে, তাহলে আর নোংরা ভিডিও আমাকে পাঠাবে না। আপনাদের কোনো কথাই বলিনি। ধন্যবাদ বন্ধুরা, নমস্কার।